सुप्त अवस्था शोई जाइथिला सारा विश्व, किंतु जाग्रत होई चेही रहिथिला भारतवर्ष। पालन करुथिला बहु कष्ट अर्जित स्वाधीनतार पहिली पर्व। पुरपल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत हरिबोल हुलहुली रे गगन पवन हेउथिला प्रकंपित। बाजा बाण रोषणी रे झलसी जाउथिला भारतवर्षर मानचित्र। माँ माने पूजा थाली धरी धूपदीप चंदन देई भारत मातार चरण को करुथिले बंदापना। आउ एतिकी बेले आकाशवाणी कटक केन्द्ररू शुभुथिला, नाउरिया रे बेगे बाहिने बाहिने तरी, ए देश आमरी ए माटी आमरी, आमरी नारे आमे नाउरी, नाउरिया रे बेगे बाहिने बाहिने तरी। देश स्वाधीन होइछि, पराधीनतार सुकुलिरू आज आमे मुक्त। लाल किल्लारे फरफर होई उड़ुछि शांति मैत्री आउ संग्रामर गाथा गाउथिबा तीन रंगर त्रिरंगा पताका। आज आमे समस्ते गर्वरे मथा टेकी भारतीय भावरे देउछे निजर परिचय। आमे समस्ते हेउछे ए देशर स्वाधीन चेता संतान। किंतु देश स्वाधीन हेबारे जेउ मानकर महनीय अवदान बलिदान एवं त्याग रही सेमानंकु इतिहास भूली जाइछि। अणदेखा करिछि भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री, जहाँ अत्यंत दुखद एवं परितापर विषय। सेहीपरि जणे महान विप्लवी वीर हेउछन्ति तिलक माझी। शिक्षा स्वास्थ्यर बहु दूर अगना अगनी वनस्थ बण जंगल पहाड़ पर्वत इलाकार प्रकृति कोଳରେ बढ़िथिबा जणे विप्लवी आदिवासी। पाखरे नथिला आर्थिक भौतिक सुख, दारिद्रता थिला अति आपणार। दारिद्र्यर कसटी पथर कषि होई पेशी होई भूली नथिला माटी मार स्नेह। बढ़ी जाइथिला मनर बल, निजर आत्मविश्वास एवं देश प्रेमर बन्ही जोगाइथिला दुर्दर्श अहंकारी अत्याचारी अन्यायी ब्रिटिश सरकार विरोध में संग्राम करिवार सत सिंहर बल। आउ तिलक माझी नेइथिला दुर्बार शपथ, देश मातृका को करिब श्रृंखल मुक्त। कला मचमच रक्त मांसर शरीर, विशाल शरीर विराट काय बपु। मथारे विजय तिलक मारी वीर दर्परे स्वाधीनता महासंग्राम रे झास देइथिले एई महान आदिवासी नेता तिलक माझी। आउ आस तांको विषय रे जानिबा पढ़िबा तांको वीरगाथार संघर्षपूर्ण कहानी। डू यू नो हुज पिक्चर इज दिस? धनुषर धारण करिथिबा ए चित्रटी कहार जान? रीड द स्मॉल पैराग्राफ इन ब्रैकेट्स टू नो अबाउट द पिक्चर। एई छवि विषय रे जानिबा पई छोट पैराग्राफटी को पढ़। अबाउट 200 years ago, when hardly anyone thought of fighting against the British in India, Tilak माझी, a Santal of Bhagalpur in Bihar, fought against them and was hanged by the British। आज को 200 वर्ष तले जेतेबेले भारतर केही हेले दुर्दश ब्रिटिश विरोध में युद्ध करने भावी नथिले, साहस करि नथिले, सेतेबेले बिहार भागलपुर निवासी जड़े आदिवासी पुओ तिलक माझी सेमानक विरोध में युद्ध करथिले एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पाइथिले। आवर हिस्ट्री बुक्स डू नॉट मेंशन हिज नेम। दुर्भाग्यर विषय यही महान स्वाधीनता संग्रामी नाम इतिहास बही रे उल्लेख नहीं। वी हैव फॉरगॉटन दिस ग्रेट मैन हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। देश पई बलिदान देइथिबा ए महान वीर को आंभे माने भूली जाइछे। एंड शोड अस द पाथ टू फ्रीडम, जे कि आमको स्वाधीनतार पथ देखाई थिले। हियर यू विल रीड अबाउट दिस ग्रेट मैन। आस यही महान वीर विषय रे जानि नेबा। पैराग्राफ 1। इन 1750 तिलक माझी वाज born in मुर्मू फैमिली इन ए स्मॉल विलेज नियर भागलपुर इन बिहार। बिहारर भागलपुर निकटवर्ती एक छोट गाँव में 1750 मसीह मुर्मू परिवार रे जन्म होइथिले तिलक माझी। पास्ट सिंपल इन पासिव फॉर्म। द विलेज इज नाउ कॉल्ड तिलकपुर। आज किंतु से गाँटी
नथाऊ पछे भूगोल पोथी तार नाँटी तिलकपुर नाम परिचित। पैराग्राफ 2 दि मुर्मुस आर प्रिएस्ट्स आमंग द सांताल्स। मुर्मू माने हेउछंती सांताल मानक पुरोहित बा पूजारी। सो तिलक यूज्ड टू वर्शिप मारंग बुरु फ्रॉम हिज अर्ली डेज। पिला बेलू तिलक पूजा करुथिला मारंग बुरु तांको ग्राम देवी को। जंगल पहाड़ी जीवनर समस्त दुख को समर्पी देइथिला मां को पाखरे एवं साउंटुथिला आत्मविश्वासर बल। भूली जाइथिला मानसिक अवसाद। As the days went by, he grew up to be a religious man. कालक्रमे से जणे धार्मिक व्यक्ति भाव में उभा हैला। People of all religions had great love and respect for him, and they called him तिलक बाबा। समस्त धर्मर लोक माने तांकु स्नेहपूर्ण सम्मान देउथिले एवं समस्ते तांकु तिलक बाबा बोली डाकुथिले। तिलक माझी बनिगले तिलक बाबा समस्तंक स्नेहपूर्ण हृदय रे। पैराग्राफ 3 तिलक वाज ऑल्सो वेरी गुड आट यूजिंग बोस एंड आरोस। धनुषर विद्या रे धुरंधर थिले तिलक थिले जणे धनुर्धारी वीर। देयर वाज नॉन इन हिज एरिया हु कुड सरपास हिम आट शूटिंग आरोस फ्रॉम ए बो। धनुषर मरामरी रे तांकु टपी जीवा भली केही हेले जणे नथिले तांको अंचल रे। ही यूज्ड टू ट्रेन द यंग मैन ऑफ द विलेज इन शूटिंग आरोस। से गाँवर युवक मानकु धनुर्विद्यार तालीम देउथिले। SCP-1 रो कॉम्प्रेहेंशन क्वेश्चंस आस देखि नेबा। व्हेयर वाज तिलक माझी बॉर्न। तिलक माझी केउठारे जन्म होइथिले। व्हेन केतेबेले। तिलक वाज बॉर्न इन मुर्मू फैमिली इन ए स्मॉल विलेज नियर भागलपुर इन बिहार इन 1750। 1750 मसीह बिहार भागलपुर निकटवर्ती एक छोटिया गाँव रे मुर्मू परिवार रे जन्म लाभ करथिले तिलक माझी। व्हाट आर द मुर्मुस। मुर्मू माने कौन। दि मुर्मुस आर प्रिएस्ट्स आमंग द सांताल्स। सांताल मानक मध्य मुर्मू माने हेउछंती पुरोहित बा पूजारी। व्हाट डिड तिलक वर्शिप। तिलक काहाकु पूजा करुथिला। तिलक वर्शिप्ड मारंग बुरु फ्रॉम हिज अर्ली डेज। तिलक माझी पिला बेलू मारंग बुरु को पूजा करुथिला। हाउ डिड पीपुल लुक अप टू हिम। लोक माने ताकु किपरि देखुथिले। पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियंस हाड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम। लोक माने ताकु सम्मानर सह प्रशंसा करुथिले स्नेह करुथिले। व्हाट डिड दे कॉल हिम। से माने ताकु कौन कही डाकुथिले। दे कॉल्ड हिम तिलक बाबा। से माने ताकु तिलक बाबा बोली डाकुथिले। व्हाट वाज तिलक गुड वाट। तिलक केउथिरे धुरंधर थिले। तिलक वाज गुड वाट शूटिंग आरोस फ्रॉम ए बो। धनुषर विद्या रे पारंगम थिले तिलक माझी। व्हाट डिड ही टीच टू द यंग मैन ऑफ द विलेज। गाँवर युवक मानकु से केउ शिक्षा देउथिले। ही ट्रेन्ड द यंग मैन ऑफ द विलेज इन शूटिंग आरोस। से मानकु धनुर्विद्या शिखाउथिले। लेसन 2 SCP-2 पैराग्राफ 4 दि सांताल्स आज यू नो आर फ्रीडम लविंग पीपुल। आदिवासी माने हेउछंती स्वाधीन चेता मनीष। इन दोज डेज दे लिव्ड ए फ्री लाइफ विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल। सेतेबेले सेमाने कौनसी बाह्य शक्ति बिना मुक्त जीवन यापन करुथिले। सेमाने कहार अधीन रे नथिले। दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट। सेमाने जंगल सफा करुथिले। प्रिपेयर्ड फील्ड्स फसल उत्पादन पाई चाष जमी प्रस्तुत करुथिले। एंड ग्रीव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स एवं विभिन्न प्रकार फसल उत्पन्न करुथिले। जंगली झरणार पानी पी स्वाधीन भाव में कालातिपात करुथिले। सेमानकर जीवन थिला सरल सुंदर एवं निरामय। नथिला व्यक्तिगत स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ ही थिला सेमानकर संघबद्ध जीवनर मूल मंत्र। द किंग हाड लिटिल कंट्रोल ओवर देम। राजांकर सेमानक उपरे आदौ कर्तृत्व नथिला। सेमाने थिले मुक्त आकाशर मुक्त विहंग सम जंगल संपदर मालिक। Once or twice a year they had to help the king when there was a war। वर्षकु थरे किंबा दुई थर सेमाने राजांकु साहाय्य करुथिले केवल युद्ध बेले। सेमाने स्वार्थपर समाज ठारू थिले बहु दूर रे। बट आफ्टर द पलासी बैटल किंतु पलासी युद्ध परे द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा। ब्रिटिश माने बंग बिहार और ओडिशा अधिकार करनेले। बंग बिहार ओडिशा
ब्रिटिश शासनाधीन है। द किंग ऑफ भागलपुर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। भागलपुर राजा पराधीनता स्वीकार कले, से ब्रिटिश अधीन रहिले, निजर कौनसी स्वतंत्र अधिकार तांकर रहिला नहीं। द ब्रिटिश वांटेड टू कलेक्ट मोर मनी। ब्रिटिश माने अधिक खजना आदाय करने को चाहिए। दे आस्क्ड द किंग ऑफ भागलपुर फॉर मोर मनी। से माने अधिक खजना पाई भागलपुर राजा को कहले। द किंग इन टर्न अपॉइंटेड आउटसाइडर्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द ट्राइबाल्स। राजा बाहर लोकों को लगाई आदिवासी मानक ठारू खजना संग्रह कले, आदाय कले। सम ट्राइबाल विलेजेस वे गिवन आज पटास बाय सम लैंडलॉर्ड्स। किछि आदिवासी गाँ मानू जमीदार माने जमी पट्टा आकार रे जोगाई देले। द लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड द सांताल्स टू पे मोर टैक्स एंड टूक अवे देयर प्रॉपर्टी एंड लैंड्स। जमीदार माने अधिक कर देवा पई आदिवासी मानू कहले एवं से बाबद को बारंबार सेमानकर जमीबाड़ी संपत्ति नहीं गले। आदिवासी माने निजको असहाय मन कले, भोक उपासरे समय बिताइले, अन्यायर सीमा पार हैला। तिलक डिड नॉट लाइक दिस। एभली अन्याय कर आदाय को तिलक पसंद कला नहीं। ही आस्क्ड द सांताल्स नॉट टू पे टैक्स। एभली अन्यायपूर्ण कर न देवा पई से आदिवासी मानू प्रवर्ताइला। आदिवासी समूह तिलक माझी को समर्थन कले। द सांताल्स बिकेम ए रियल प्रोब्लेम फॉर द गवर्नमेंट। आदिवासी माने ब्रिटिश सरकार मुंड व्यथार कारण हेले। टू ब्रिंग द सांताल्स अंडर कंट्रोल। आदिवासी मानू को आयत्ताधीन करने ए न्यू कलेक्टर वाज अपॉइंटेड इन भागलपुर। भागलपुर रे एक नुआ कलेक्टर को नियुक्ति करागला। हिज नेम वाज अगस्ट क्लीवलैंड। तांको नाम अगस्ट क्लीवलैंड। इन डिफरेंट वेज ही ट्राइड टू ब्रिंग द सांताल्स अंडर कंट्रोल। विभिन्न उपाय अवलंबन करी से आदिवासी मानू आयत्ताधीन करने चेष्टा कले। सेमानकु बुझासुझा करी आपणाइले। सेपटे निरीह आदिवासी मानू फास पकाइवा उद्देश्य हैरान करने सेमानक उपरे अत्याचार पूर्वक बल प्रयोग करने ही अपॉइंटेड सोल्जर्स फ्रॉम अदर ट्राइब्स टू फाइट एग्नेस्ट सांताल्स। से अन्य आदिवासी संप्रदायर सैन्य को नियुक्ति देले। फल आदिवासी संप्रदाय मध्य विवाद सृष्टि हेब एवं ब्रिटिश सरकार तार फायदा उठाइब। तिलक कुड नॉट बियर दिस। ये षड्यंत्र को तिलक सर्ज करि पारिला नहीं। ही वाज लुकिंग फॉर ए चांस टू किल क्लीवलैंड द कलेक्टर। से क्लीवलैंड को हत्या करने एक सुजोगर अपेक्षा रहिला। मूलु माइले जीवसरी देवंक संगे किंपा कली। कम्प्रेhension क्वेश्चंस। व्हाट डिड दे डू टू गेट देयर ब्रेड। से माने आदिवासी माने बंचिवा पई कौन कले। दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट, प्रिपेयर्ड फील्ड्स एंड ग्रीव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स टू गेट देयर ब्रेड। से माने बंचिवा पई जंगल सफा कले, चाष जमी प्रस्तुत कले एवं विभिन्न रकमर फसल उत्पन्न कले। हाउ डिड दे हेल्प द किंग। से माने किपरि भावरे राजा को साहाय्य करुथिले। वन्स और ट्वाइस ए ईयर दे हाड टू हेल्प द किंग व्हेन देयर वाज ए वार। युद्ध समय रे से माने वर्ष को थरे किंबा दुई थर राजा को साहाय्य करुथिले। हु बिकेम द रूलर ऑफ देयर लैंड आफ्टर द पलासी बैटल। पलासी युद्ध परे परे सेमानक इलाकार बा अंचलर मालिक किए हेले। द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ देयर लैंड आफ्टर द पलासी बैटल। ब्रिटिश माने हेले। व्हाट डिड द ब्रिटिश वांट। ब्रिटिश माने कौन चाहिए। द ब्रिटिश वांटेड टू कलेक्ट मोर मनी फ्रॉम द ट्राइबाल्स द सांताल्स। इंग्रेज माने आदिवासी मानक ठारू अधिक अर्थ टंका पैसा दाबी कले। व्हाट डिड द किंग डू टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द ट्राइबाल्स। आदिवासी ठारू खजना आदाय करने राजा कौन कले। द किंग अपॉइंटेड आउटसाइडर्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द ट्राइबाल्स। इंग्रेज मानक दासत्व स्वीकार करिथिबा राजा आदिवासी ठारू खजना आदाय करने बाहर लोकों को रखिले जो माने कि खजना आदाय करुथिले। व्हाट वेयर गिवन एज पटास टू लैंडलॉर्ड्स। जमीदार मानू पट्टा रूपे कौन दि जाउथिला। सम ट्राइबाल विलेजेस वेयर गिवन एज पटास टू लैंडलॉर्ड्स। किछि किछि आदिवासी ग्राम बा गाँ पट्टा आकार रे जमीदार मानू दि जाउथिला। हाउ डिड द लैंडलॉर्ड्स ट्रबुल द ट्राइबाल्स। जमीदार माने आदिवासी मानू किपरि हैरान करुथिले। द लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड द सांताल्स टू पे मोर टैक्स
and often took away their property and lands. ଜମିଦାର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କର ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସେ ବାବଦକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲେ। What did ତିଲକ ask people not to do? ତିଲକ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା? ତିଲକ asked people not to pay tax. କର ନ ଦେବାକୁ ତିଲକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲା। What did the government do to bring the Santals under control? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? The British government appointed a new collector in ଭାଗଲପୁର to bring the Santals under control. ବ୍ରିଟିଶ ଏକ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। Who was Cleveland? Cleveland was a new collector who was appointed in ଭାଗଲପୁର to control the Santals. ଜଣେ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର। What did he do to bring the Santals under control? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? He applied different ways to bring the Santals under control. He also appointed soldiers from other tribes to fight against the Santals. ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। Did ତିଲକ like it? ତିଲକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା କି? No, ତିଲକ did not like it. ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। What was his plan? ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ ଥିଲା? He was looking for a chance to kill Cleveland. ସେ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ସେହା ହିଁ ହେଲା। ଦି ଚାନ୍ସ କେମ୍, ସେ ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ତିଲକ ମାଝୀ ହାତଛଡ଼ା କଲା ନାହିଁ। On the morning of 23rd January 1784, 1784 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ ସକାଳ, କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଜୀବନର ଶେଷ ସକାଳ। କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ହର୍ସବ୍ୟାକ୍। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଛୁଟୁଥିଲା ତା ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜଗି ରହିଥିଲା ତିଲକ ମାଝୀ। ତିଲକ shot an arrow from a distance and killed him on the spot. କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ତିଲକ ତା ଧନୁରେ ଶର ଯୋଖିଲା। ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶରବିଦ୍ଧ କଲା, ଆଉ ସେହି ଶରରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ତିଲକ ମାଝୀ। ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇଛି। ମାଟି ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଦେଶ ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତିଲକ ମାଝୀ। ବୀର ସାହସୀ ଆଦିବାସୀ ଦେଶଭକ୍ତ। The news of Cleveland's death spread everywhere. କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିଆଁ ପରି ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। The government brought more soldiers and weapons. ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ହାତ ହତିଆର ମଗେଇଲେ। ତିଲକ ମାଝୀ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବୀର ପରି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଲେ। But ତିଲକ and his people fought about a year, killing many British soldiers with their arrows. କିନ୍ତୁ ତିଲକ ଏବଂ ତାହାର କର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷେ ତମାମ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନୁଶରରେ ମାରିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ତିଲକ ମାଝୀ। At last they made a sudden attack on ତିଲକ and his followers. ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ତିଲକ ଏବଂ ତା'ର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତିଲକ ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। ତିଲକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। He was mercilessly beaten. ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ତିଲକ ମାଝୀକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଘାତ ଭାବରେ ବେତ୍ରାଘାତ କଲେ। ଅଜସ୍ର ବାଡ଼ିଆମରା କଲେ। His hands were then tied to a horse. ଏକ ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ତା'ର ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। And he was dragged all over ଭାଗଲପୁର ଟାଉନ୍. ଏବଂ ଭାଗଲପୁର ସହର ସାରା ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ବୁଲାଇ ଦିଆଗଲା। ତିଲକ ମାଝୀର ହାତ ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିଲା ନରରାକ୍ଷସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଚାମଚା। ବାତ୍ୟା ପବନ ପରି ଛୁଟିଥିଲା ଘୋଡ଼ା। ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ଦେଇ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ତିଲକ ମାଝୀକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସାରା ଭାଗଲପୁର ସହର ବୁଲା ଯାଇଥିଲା। କ୍ଷେତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ତିଲକ ମାଝୀର ସାରା ଶରୀର। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ମଣିଷ ତିଲକ ମାଝୀ। ତିଲକ ମାଝୀକୁ ଯେଉଁଦିନ ଗିରଫ କରାଗଲା ସେଦିନ ନିର୍ଧୁମ ନିର୍ଘାତ ପିଟିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ତା ପରଦିନ ଘୋଡ଼ା ପଛରେ ତା'ର ଶରୀରକୁ ବନ୍ଧାଯାଇ
ବାତ୍ୟା ପବନ ବେଗରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସାରା ସହର ବୁଲାଇ ଦିଆଗଲା। ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର କେତେ ସହିବ, କେତେ ସମ୍ଭାଳିବ? ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶରୀର କ୍ଷେତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ। ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସମ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତିଲକ ମାଝିର ଶରୀର। ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଆଦି ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା ତିଲକ ମାଝିଙ୍କୁ। ଶରୀର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପଥର। ତଥାପି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ତିଲକ ମାଝିର କଣ୍ଠରୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମର ଗାଥା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମା ମାରଙ୍ଗବୁରୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଅନନ୍ତ ଗହରରୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି ତିଲକ ମାଝି। ବୀର ସହଜରେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ତିଲକ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡାଇ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦିସ୍। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅମାନୁଷିକ ଅମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜୀବନ ଦୀପ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ସୋ ଦେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ହିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଟ୍ରି। ବୀର ତିଲକ ମାଝି ଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭାରତ ମାତାର ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ନରରାକ୍ଷସ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏ ବୀରଙ୍କୁ ଏକ ଗଛରେ ଓହଳାଇ ଦେଲେ। ଛଟପଟ ହୋଇ ବାକି ଥିବା ପ୍ରାଣଟିକକ ଚାଲିଗଲା, ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ। ଅନନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମହାମିଳନର ସେହି ମହାର୍ଘରେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ ତିଲକ ମାଝି ଜନମାନସରେ କାଳ କାଳକୁ, ତିନି କାଳକୁ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ଏଭଳି ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଭୁଲିଯିବା କେତେ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ଲିୟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଜି ତାହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁଡେ ଆସ୍ ତିଲକ ଛକ। ସେହି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ନାମରେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଏକ ଗଛରେ ଓହଳା ଯାଇଥିଲା ସେହି ଛକକୁ ତିଲକ ଛକ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଫରଗଟେନ୍ ତିଲକ ମାଝି। ଇତିହାସ ତିଲକ ମାଝିଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ସ। ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମେନି ପିପୁଲ୍ ହୁ କେମ୍ ଟୁ ଭାଗଲପୁର ପେ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଟୁ ତିଲକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାଗଲପୁର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତିଲକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଦିଅନ୍ତି। ଇନ୍ 1969 ଦି ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ କେମ୍ ଟୁ ଭାଗଲପୁର। 1969ରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଭାଗଲପୁର ଆସିଲେ। ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ତିଲକ ଛକ। ସେ ତିଲକ ଛକକୁ ଗଲେ। ହୋୟାର ତିଲକ ୱାଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍। ଯେଉଁଠାରେ ତିଲକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ପେଡ୍ ହିଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମାର୍ଟର। ଏବଂ ଏହି ମହାନ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ହାଉ ୱାଜ୍ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଲ୍ଡ। କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା? କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ରାଇଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ହର୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ତିଲକ ଶଟ୍ ଆନ୍ ଆରୋ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍ଡ ହିମ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଘରକୁ ଯାଉଥିବା କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ତିଲକ ଧନୁଶର ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡୁ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଇରେନ୍ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ରଟ୍ ମୋର୍ ସୋଲଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିପନ୍ସ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ। ଇରେନ୍ ସରକାର ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଓ ହାତ ହତିଆର ମଗାଇଲେ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ରିବେଲିୟନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗି ରହିଲା? ଦି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ରିବେଲିୟନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଫର୍ ଆବାଉଟ୍ ଏ ଇୟର୍। ବର୍ଷେ ତମାମ। ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍ଡ ଟୁ ଇଟ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ। ଶେଷରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ମେଡ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ତିଲକ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ତିଲକ ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। ତିଲକ ଗିରଫ ହେଲେ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ବ୍ରେଥ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ। ଏ ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର କିପରି ଶହୀଦ ହେଲେ? ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ତିଲକ ମାଝି's both hands were tied to a horse and he was dragged all over Bhagalpur town. Then they hanged him from a tree. He took his last breath. এই ମହାନ ବୀରଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସାରା ଭାଗଲପୁର ସହର ବୁଲାଗଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଛରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ତିଲକ ମାଝି। ହୋୟାର ଇଜ୍ ତିଲକ ଛକ। ହୁ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର। ତିଲକ ଛକ କେଉଁଠି, କାହା ନାମରେ ଏହା ନାମିତ? ତିଲକ ଛକ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଭାଗଲପୁର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ତିଲକ ମାଝି।
ଭାଗଲପୁରର ତିଲକ ଛକ ତିଲକ ମାଝୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ହୁ ୱାଜ୍ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର। ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହି କଲ୍ଡ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ହି ଭିଜିଟ୍ ତିଲକ ଛକ? ହ୍ୱାଇ? ସେ କେବେ ତିଲକ ଛକ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ? କାହିଁକି? ହି ଭିଜିଟେଡ୍ ତିଲକ ଛକ ଇନ୍ 1969 ଟୁ ପେ ହିଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମାଟର ତିଲକ ମାଝୀ। ସେ 1969 ମସିହାରେ ତିଲକ ମାଝୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ତିଲକ ଛକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ନେମ୍ ସମ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲିଡର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୁ ୱେଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ସ? ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ରଘୁ ଦିବାକର। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଲିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।